Alas 4:37 di may chat diri bagay galas YouTube na to. Ningon diri bagay galas Romulo Tampos. Si Rick, gwapo kayo ka. Pila pa gipaang kanimo boss. Nausa na tani na. Six kilo na gitag porma no. Si Romulo Tampos niya Mactan Island. Ano kita? Ipita ng pangutanan ni Budia Sira. Pikas balita de mga pag-ibig housing loan sa Visayas miabot tag 4.4 billion pesos gikan sa Enero hangtod na Abril karon tuiga. The reports manager John Leming Chavez Mikey. Live report. Taliwa sa kalibutan hong hagit sa ekonomiya tungod sa nagpadayon nga panagbangi tali sa US o Iran, nagpabiling positibo ang mga opisyal sa gobyerno nga mas daghang mga Pilipino, hilabi na sa Visayas, ang makabenepisyo sa housing loans karong tuiga. Subay niini gipahibaw sa pag-ibig nga gikan Enero hangtod Abril tuig 2026, naka-release na ang State-Run Home Development Mutual Fund o pag-ibig og moabot sa 4.39 bilyones pesos nga housing loans alang sa mga home buyers lukop rehiyon. Matod ni Cesar Bazan, ang Department Manager sa Business Development sa Pag-ibig Visayas, nga nagpakita kini og padayon nga demand sa home financing bisan pa man sa mga kaguliyang sa Middle East. Mas taas kini kun itandi sa pareho nga mga buwan sa nakalabay nga tuig sanglit gitinguha sa ahensya nga mas mapaspasan pa ang pagtanyag og pautang sa umaabot nga mga buwan gumikan sa ilang gitakda nga 18 billion peso target nga housing loan releases sa Visayas nga mas taas kun itandi sa 16 bilyones pesos nga target nga atong nakalabay nga tuig. Aron mas mapalapdan pa ang access sa home financing, bag-o lang nagpahigayon ang Pag-ibig og duha ka adlaw nga housing fair sa Sugbo nga nagtanyag og kapin 20,000 ka bagong housing units. Kabahin kini sa paningkamot sa nasudnong kagamhanan nga mas mapalapdan ang financing options alang sa mga home buyers og aron matubag ang gibanabanang 2.2 bilyones nga housing backlogs lukop Pilipinas. Mga katropa, palig-una ang immune system pagtumar og Synthone Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM. XFM Report. Synthone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.